أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat sallallahu alaihi wasallam Разказвам събития относно еврейското племе Бану Назир и техния заговор за убийството на светия пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. Как Аллах е този, който е защитил светият пророк салалаху алейхи васелам от техния заговор. По отношение на откровение, светия пророк салалаху алейхи васелам бе информиран за заговора, направен от евреите чрез откровение. Когато светият пророк салалаху алейхи васелам получи откровение за заговора, кроен от евреите, той веднага станал и се върнал обратно в Медина. Сподвижниците настигнали светия пророк салалаху алейхи васелам в Медина, където той ги информирал за случилото се. Когато един евреин чул от евреите на Бану Назир да заговорничат да убият светия пророк салалаху алейхи васелам, когато го попита какво правят, те го информирали, че планират да убият светия пророк салалаху алейхи васелам. Еврейнат ги попитал дали знаят къде е той. Те казали, че седи съвсем наблизо. И еврейнат ги информирал, че току-що е видял светия пророк салалаху алейхи васелам да влиза в Медина. Чувайки тази вест, евреите от Бану Назир останали онемели. Когато светият пророк салалаху алейхи васелам се забавил да се върне обратно при своите сподвижници от Бану Назир, Хазрат Абу Бакър разияланху казал, че светият пророк салалаху алейхи васелам със сигурност трябва да е получил някаква заповед от Аллах и така те започнали да се връщат към Медина. По пътя те били информирани от някой, че светия пророк салалаху алейхи васелам току-що е влязъл в Медина. При пристигането си в Медина, светият пророк салалаху алейхи васелам ги информирал за това, което евреите планират да направят.
Той не беше информирал сподвижниците по-рано, защото нямаше непосредствена заплаха за тях. И светият пророк салалаху алейхи ва салям знаеше, че сподвижниците в крайна сметка ще дойдат да го търсят по този повод. Беше и ниспослан един от стиховете на Корана. Светият пророк салалаху алейхи ва салям не е пожелал да ги информирал на сахабите поради тяхното притеснение, че те ще го търсят и да не би тогава да има някаква заплаха и за тях. Но по този повод бе ниспослан един от следния стих от Корана. О, вие, които вярвате, помнете благоволението на Аллах към вас, когато един народ възнамеряваше да протегне ръцете си срещу вас, но той въздържа ръцете им от вас и страхувайте се от Аллах и на Аллах трябва да разчитат вярващите. Хазрат Мирза Башир Ахмад разияллаху е написал: очевидно изглеждаше, че се зарадваха при пристигането на светия пророк салалаху алейхи ва салям и го помолиха да седне, докато те отидоха и оправяйки своите сметки веднага. Като такъв светия пророк салалаху алейхи ва салям седнал в сянката на стената заедно с своите спътници, а Бану Назир се оттеглил. Настрани, за да обсъди. Те очевидно направиха да изглежда така, сякаш оправят своите сметки, но вместо това те всъщност измислиха, че това е идеалната възможност и те си помислиха, че както Мухаммад салалаху алейхи ва салям седи на сянка под една къща до стената й, ако някой се изкачи на върха на тази къща от противоположната страна и хвърли един голям камък върху светия пророк, той може да бъде свършен веднъж за винаги. Измежду евреите един човек на име Салам бин Мушкам се противопостави на тази идея и твърди, че това е акт на предателство и нарушава условията на тяхното споразумение с светия пророк салалаху алейхи ва салям, но другите не обърнаха внимание. Накрая един евреин на име Амр бин Джахаш се е изкачил на върха на къщата с много голям камък и се канеше да го отхвърли отгоре, но се разказва, че Всевишният Аллах информирал светия пророк салалаху алейхи ва салям за този зловещ план на евреите по пътя на откровението. Светият пророк салалаху алейхи ва салям се е изправил незабавно и това бе толкова неочаквано, че неговите сподвижници, както и евреите, помислиха, че светия пророк се изправи, за да се заеме с незабавен въпрос. Затова те продължиха да седят.
спокойно и да чакат светия пророк, салалаху алейхи васелам. Въпреки това, светия пророк незабавно се поправи път към Медина и спътниците чакаха светия пророк известно време, но когато той не се върна, те се изправиха загрижени по време на търсенето на светия пророк. В крайна сметка също видяха пътя си към Медина. Тогава светия пророк информирал сподвижниците за опасния заговор на евреите. След като разбрали, че светия пророк салалаху алейхи васелам е напуснал, евреите от Бану Назир започнали да се чувстват много засрамени. Един евреин се заклел в Тората и казал, че светия пророк със сигурност би получил откровение, което да го информира за техните заговори. Той заяви, че със сигурност Мухаммад салалаху алейхи васелам е Божия пророк. Той каза, че самата Тора предсказва, че той ще се роди в Мека и ще мигрира в Медина. Характеристиките предсказани в Тората на този пророк, който трябваше да дойде, се отнася точно за светия пророк салалаху алейхи васелам. Човекът каза, че вижда само два варианта: или да приемат ислама и по този начин да станат спътници на светия пророк, като по този начин остават защитени и могат да останат в земята си, но евреите от Бану Назир не можели да направят това. И вторият вариант бе, че когато светия пророк салалаху алейхи васелам ги изгонил от земята им, те трябваше да приемат това, че той да им позволи да запазят богатството и активите, начините си, с което евреите от Бану Назир се съгласили. След като светият пророк салалаху алейхи васелам е достигнал Медина, той е произнесъл присъдата, че Бану Назир трябва да бъде изгонен от тази земя, и той изпратил Хазрат Мухаммад бин Маслама разиланху и го информирал да предаде това съобщение на Бану Назир. Когато стигнал до Бану Назир, той им напомнил за времето, когато му дадоха храна за ядене и го попитали защо не приема юдеизма, след като скоро предсказаният пророк ще дойде при тях, който ще бъде добър, ще изкорени противниците на истината, ще има червенина в очите му, ще дойде от посока на Йемен, яздейки камила, ще носи тюрбан и няколко парчета сух хляб и щяха да му бъдат достатъчни. На вратата му ще виси меч и ще говори мъдро и разумно. Евреите казали, че наистина са казали тези неща, но тогава Мухаммад бин Маслама разиланху ги информирал, че поради предателството им светия пророк салалаху алейхи васелам е наредил и съм изпратен те да бъдат изгонени от земята.
на Медина и те имат 10 дни भले अमीर का да си тръгнат, उसकी आंखें सुर्खी माइल होंगी, वो यमन की तरफ से आएगा, ऊंट पर सवार हो тъй като вие сте престъпили за договора и закона, इसकी गर्दन споразумението, което сте направили. पर वो हिकमत और दानाई की बातें करेगा। यहूद ने कहा तुमने सब निशानियां दुरुस्त बताई हैं, И светият пророк саллаллаху е казал, че излезте от това място, от тази земя. इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है। इस पर मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा जो बात मैं तुम्हें याद कराना चाहता हूँ वो यही थी। И ви давам срок от 10 дни, पैगाम सुन लो। ако не аз ще ви убия. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि जो मुआहिदा तुम्हारे साथ किया गया था तुमने धोखाबाजी करके उसे तोड़ दिया। अमर बिन जहाश Те са казали, че вие сте добри хора, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला की но той отговорил, че сега вече बाखबर कर दिया गया। намеренията и сърцата तुमने ऐशनी की है са се променили. उन पर सख्त Затова слушайте това, което ви казвам, за което съм изпратен. को पैगाम सुनाते हुए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया И така те се подготвили за война, फकत अजलतुकुम но техните пакостни опити मन रुया बाद на Убай бин Сулул, उनका कहा докато евреите се подготвят за война, मेरे शहर से निकल जाओ, през това време 10 दिन की मोहलत देता हूँ। евреите от Бану Назир се готвили да напуснат, यहूद ने कहा но नहीं कर सकते थे कि औस कबीले के किसी शख्स командирът на тях, Абдулла бин Убай бин Сулул, им изпратил съобщение, के अब दिल बदल गए हैं। че не трябва да напускат, а по-скоро трябва да останат नाम के बाद अब वहाँ в техните крепости. वसल्लम की मोहब्बत И вместо това той ще изпрати 2000 души при тях, यहूद ने за да се присъединят към тях कुछ चंद अयाम की मोहलत в техните земи. तैयारियां करने लगे। Така че когато мюсюлманите се бият с тях, тези 2000 ще бъдат बीजदर कबा के नवा में убитите и по този начин мюсюлманите няма да могат да достигнат до евреите от Бану Назир. कबीला अफजा И ако в крайна сметка трябваше да си тръгнат, тогава той също щеше да си отиде заедно с тях. И това лицемерие и зло планиране също са записани в свещения Коран, когато Аллах заявява, और इसकी चाल की वजह से उनके इरादे बदल गए, जिसकी तफसील में तारीख में लिखा है कि यहूद अपनी तैयारी में मसरूफ़ थे कि उनके पास अब्दुल्ला बिन उबई का पैगाम आया। सुवैद और दाइस ये पैगाम लेकर आए कि अब्दुल्ला बिन उबई कह रहा है कि अपने घरों से ना निकलो, अपने अमवाल ना छोड़ो, अपने किलों में ठहरे रहो, не си ли виждал онези, които са лицемери? मौजूद हैं। Те казват на своите братя, които не вярват сред хората на писанието, ако бъдете изхвърлени, ние непременно ще излезем с вас и никога няма да се подчиним на никого срещу вас भी तुम्हारी मदद и сред вас. И ако се биете срещу нас, ние непременно ще ви साथ ही यहाँ से चले जाएंगे। помогнем. अल्लाह ताला ने Ако се биете срещу тях, ние непременно ще ви помогнем. बयान फरमाया है और बयान करते हुए फरमाया है कि अलम Абдулла бин Убей бин Сулул непрекъснато е изпращал съобщения до Хуей, който в крайна сметка е бил убеден и е казал, че ще изпрати съобщение до светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че няма да си тръгват. तूने उनकी तरफ नजर Въпреки това, जिन्होंने निफाक किया Салам бин Машкам умолявал Хуей कि अगर तुम निकाल दिए गए да види разума и факта, че светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям наистина е истинският пророк и че единствената причина, तो हम जरूर तुम्हें поради която не могат да го приемат, वही ने е тяхната вражда. कहा तुम असद Той каза, че те ще могат да запазят своето богатство की मदद करे, उसने и богатството, което идва от тяхната земя, पर राजी नहीं। така че дори да напуснат, ще бъде така, बनु कुरैज़ा से сякаш никога не са си тръгвали. वसल्लम और बनु नज़ीर के दरमियान Въпреки това, ако светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям ги की तरफ обсъди, हुए ने
те никога няма да могат да оцелеят. Той каза, че Абдула бин Убей не е нищо друго, освен един лъжец. हम अपने अवाल नहीं И когато дойде време да им помогне, वो जो चाहे कर लें। той никога няма да го направи. Той му напомни, че е направил същото с Бану Кайнук. Той обеща да им помогне, но ако мюсюлманите ги обсъдят, но когато дойде време, той останал у дома и не направил нищо. Въпреки това и въпреки, че други старейшини също моляваха Уей, че той води Бану Назир към гибел, той обаче не виждал причина, ето защо бе изпратено съобщение до мюсюлманите, че Бану Назир няма да напусне. इनके औसाफ हमारे यहाँ मौजूद हैं। अगर हम उनकी इत्तिबा ना करें तो इसकी वजह ये है कि हम При получаването на това съобщение, क्योंकि नबूवत बनु हारिन светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че Бану Назир е обявил война и сподвижниците незабавно са започнали да правят приготовления. Когато Абдула бин Убей бе информиран за जब हम यहाँ से चले това, Абдула бин Убей каза, че ще изпрати съобщение до своите сънародници आएगा да се присъединят към Бану Назир या उसके साथ जो в техните крепости. हमारे पास आ जाए Въпреки това, еврейският пратеник също видял, че синът на Абдула бин Убей е облечен в броня, और शर्फ हमारे अम्वाल और अफाल की वजह से готов да се присъедини към мюсюлманската армия. Когато тази новина и реакция на светия пророк салалаху алейхи ва салям и подготовката, извършвана от мюсюлманите, бяха предадени на Хуей, उन्होंने अभी भेजा той все още отричал. इनकार कर देंगे। हुई बिन अख्तब ने कहा कि मोहम्मद तब ही हमारा मुआसरा करेंगे जब उन्हें मौका मिलेगा, वरना वो वापस चले जाएंगे। तुमने देखा नहीं कि अब्दुल्ला बिन उबई ने भी मेरे साथ वादा किया है। सलाम बिन मिशकम ने कहा, अब्दुल्ला बिन उबई के कौल की कोई हैसियत नहीं, वो तुझे हलाकत गड्ढे में फेंकना चाहता है। यहाँ तक Хазрат Мирза Башир Ахмад разиланху е написал, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करे। светият пророк салалаху алейхи ва салям се обърнал към Мухаммад бин Маслама अब्दुल्ला बिन उबई разиланху, вожд на племето Аус, काब ने इनकार и казал, काब ने कहा отидете при Бану Назир सेहत को नहीं и говорете с тях कि मैं जिंदा हूँ। за този проблем. अब्दुल्ला बिन Кажете им, че тъй като са отишли твърде далеч का वादा किया था। в злодеянията си и предателството им е достигнало крайния си предел, वो अब्दुल्ला बिन вече не е подходящо да остават в Медина. अपने घर में बैठा रहा। По-добре е да напуснат Медина и да се заселят някъде другаде. ऐसा कर लिया, हत्ता कि वो इनका हुक्म मानने पर मजबूर हो गए। इब्ने उबई ने तो अपने हलीफों की मदद में Светият пророк салалаху алейхи ва салям им дал срок от 10 дни. तमाम जंगों में शिरकत की है। Когато Мухаммад бин Маслама खत्म हो चुका है। отишъл при тях, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ те се държаха изключително арогантно и казаха, че кажете на Мухаммад салалаху алейхи ва салям, ना ही अपनी че не сме готови да напуснем Медина. Направете каквото можете. मैं तो मोहम्मद Когато светият пророк салалаху алейхи ва салям получил този отговор от евреите, той спонтанно казал, Аллах е най-великият. जमीन से Изглежда, че евреите जमीन से जलावतन हो जाएंगे, са подготвени за война, हो जाएगा। हमारे बच्चे но светия пророк салалаху алейхи ва салям जंगजू कत्ल कर दिए जाएंगे। инструктирал мюсюлманите да се подготвят и да излязат на полето за битка करेगा срещу Бану Назир с група от своите जो यहूद хора. का एक बड़ा शख्स था और कामत का मशहूर था। उसने भी कहा कि ऐ हुई, तू मनहूस आदमी है, तू बनु नज़ीर को हलाक कर देगा। हुई गज़बनाक हो गया। उसने कहा, बनु नज़ीर का हर आदमी बात कर रहा है, हत्ता कि ये पागल और बेवकूफ़ आदमी भी मुझे मुलामत कर रहा है। सारूक को उसके भाइयों ने मारा और हुई से कहा, हम तुम्हारे हुक्म के ताबे हैं,
हम हरगिज़ तुम्हारी मुखालफत नहीं करेंगे। След като мюсюлманите се събрали, जुदैई बिन अख्तर светият пророк салалаху алейхи ва салям тръгнал с тях към Бану Назир, बता दो, като мюсюлманското знаме бе कर सकते हो कर लो। дадено на Хазрат Али разияллаху анху. का पैगाम सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात सुनी तो बुलंद Когато светият пророк салалаху алейхи ва салям नारा तकबीर बुलंद कर दिया। достигнал Бану Назир, той отправил молитви यहूद в открита равнина. През това време Бану Назир उन्होंने बनु नज़ीर की започнали да хвърлят камъни от върха करने का ऐलान на своята крепост. सहाबा उसी वक्त तैयारियों में मसरूफ हो गए। यहूद का यही कासिद जुदैई बिन अख्तर फौरन अब्दुल्ला बिन उबई के घर पहुंचा और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम След като отслужили молитвата, और अहवाल के मुताबिक बताया। светият пророк салалаху алейхи ва салям се върнал टोपियों में в मगन дома, उसने कहा जाओ дома си, като поставил को पैगाम भेजता हूँ Хазрат Али разияллаху анху, или според други предания Хазрат Абу Бакър разияллаху анху, начало на армията. इस्लामी लश्कर में शमूलियत के लिए दौड़े। Мюсюлманите прекараха нощта там в обсада на Бану Назир ये फौरन हुई के पास आया, и светият пророк салалаху алейхи ва салям बयान की се върнал да води сутрешната молитва वसल्लम ने तुम्हारी बात и един от еврейските стрелци ударили шатрата на светия пророк तकबीर बुलंद करते हुए तैयारी салалаху алейхи ва салям с стрела भी एतवार ना и така светият пророк салалаху алейхи ва салям преместил палатката си извън обхвата на стрелите. След това, когато паднала нощта, बारे बताया Абдулла бин Убай не дойде в Бану Назир, нито изпратил някого, जुदैई ने कहा и Хуай осъзнал, че е бил измамен. Междувременно мюсюлманите разбрали, че Хазрат Али разияллаху анху не се вижда никъде. Малко по-късно той се върна с главата на човека, който бе поразил с стрела шатрата на светия пророк салалаху алейхи ва салям. कि चूंकि वो अपनी शरारतों में बहुत बढ़ गए हैं और उनकी गद्दारी इंतहा को पहुंच गई है, इसलिए अब इनका मदीना में रहना ठीक नहीं। बेहतर है कि मदीने को छोड़कर कहीं और जाकर आबाद हो जाएं। और आपने उनके लिए 10 दिन का मियाद मुकर्रर फरमाई। 10 दिन के लिए 10 दिन की मियाद मुकर्रर फरमाई। मोहम्मद बिन मसलमा जब उनके पास गए तो वो सामने से बड़े तमर्रुद से, बड़े तकब्बुर से पेश आए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि हम मदीना से निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, तुमने जो करना है कर लो। जब उनको ये जवाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा तो आपने बेसाख्ता फरमाया, अल्लाह अकबर, यहूद तो जंग के लिए तैयार बैठे हैं। इसके बाद आपने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दिया और सहाबा की एक जमीयत को साथ लेकर बनु नज़ीर के ख़िलाफ़ मैदान में निकल आए। Както споменах, रियासत के знамето कशबागियों की е било направено с कत्ल करने के дръжка от дървен материал, उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि от пръчка, и वसल्लम और अब बजाय नदाम бе поставен от Хазрат Али разияллаху анху, а според други предания се разказва, че е било поставено от Хазрат Абу Бакър разияллаху анху. ज़रूरी हो चुका। Светият пророк салалаху алейхи ва салям е водил сутрешната молитва हज़रत सल्लल्लाहु и с 10 сподвижници се е върнал към дома си обратно, मदीने में и светия пророк е бил облечен в военна सात दिन बाद броня कि उसे बनु नज़ीर के и яздел своя кон. खास लकड़ी का था। बाद ने उसे चमड़े का बताया। जंगी परचम हज़रत अली बिन अबू तालिब ने उठाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि И на определени минути वसल्लम यहाँ तक कि शाम के करीब всеки извиквал призиви с величието на Аллах और वहाँ खुले मैदान में असर की नमाज अदा फरमाई। през цялата нощ. इधर यहूद अपनी हवेलियों में किलाबंद हो गए थे और किलों के ऊपर खड़े होकर И на сутринта светия пророк салалаху алейхи ва салям ईशा का वक्त हो गया, ръководил сутрешната молитва पढ़ाई और नमाज
वापस अपने घर मदीना तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा पहने हुए थे और घोड़े पर सवार थे। आपने लश्कर का अमीर हज़रत अली को बनाया और एक कौल है कि हज़रत अबू बकर को अमीर मुकर्रर फरमाया। बहरहाल मुसलमानों ने रात इस हालत में गुजारी कि वे यहूद का मुहासरा किए हुए थे और बार बार तकबीर के Един от еврейските стрелци यहाँ तक कि सुबह का हो ударили шатрата на светия пророк салалаху алейхи ва салям, но един от сподвижниците उन 10 सहाबा के साथ वापस तशरीफ़ потърсил кой е този стрелец के साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। यहूद में से एक शख्स का नाम अज़वक था, बाज़ जगह इसका नाम गज़ूल बयान हुआ है। ये शख्स बड़ा माहिर तीरंदाज था और उसका फेंका हुआ तीर बहुत दूर था। и उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे का निशाना लेकर तीर मारा। वो तीर сподви- बुरा लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेमे को वहाँ से हटाकर сподвижниците били притеснени, че Хазрат Али не са го виждали през целия ден никъде. И по-късно, по време към времето на Иша намаз, ना ही उसका कोई हलीफ Хазрат Али е дошъл с главата на този стрелец तीर उसकी मदद से и каза, че ето главата на този стрелец, който е стрелял към вас. कहने लगे कि इब्ने उबई की वो मदद कहाँ गई जो तू गुमान करता था। कोई ने И така светия пророк, салалаху салям, е изпратил 10 души с Хазрат Али за पाए पाए गए तो लोगों ने रसूल следващото पътуване. या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली कहीं नजर नहीं आ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी फिक्र न करो क्योंकि वो तुम्हारे ही एक काम से गए हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हज़रत अली उस शख्स का सर काट कर ले आए जिसका नाम अज़वक था और जिसका तीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे तक पहुंचा था। हज़रत अली उसी वक्त उसकी घात में बैठ गए थे जब वो मुसलमानों के किसी बड़े सरदार को मारने के लिए चला था। Ще продължа да разказвам събития в हज़रत अली ने следващата си проповед. और उसे कत्ल कर दिया। उसके साथ जो दूसरे लोग थे वो सब फरार हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के साथ 10 आदमियों की एक जमात रवाना फरमाई जिसमें हज़रत अबू दुजाना और हज़रत सहल बिन हुनैफ भी थे और हज़रत अली को जो Някой ми каза, इस जमात में че जो अज़वक के साथी थे като кланяте намаз, молитвата जमात ने इन सबको в джамията, не стоите рамо до рамо. Искам да отбележа, че 10 आदमी थे सहाबा उनको कत्ल करके इनके सर това време, което е било през периода на COVID, вече отмина. И затова молбата ми е към вас всички да стоите рамо до рамо в редиците за молитва. आइंदा बयान करूँगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله अकबर। मुझे बताया किसी ने कि सफ़ों में जब खड़े होते हैं आप तो कंधे से कंधा नहीं मिलाया होता
अब वो दौर गुजर गया जो था कोविड का। सफ़ बनाते हुए कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए।